ये चर्च में आने के लिए प्रभु ने हमको मदद किया। मैंने ऐसा सोचा नहीं था। मेरा क्लासमेट था, वो क्लासमेट तो हम मैंने 1989 से 89 से 92 तक दूसरा कॉलेज में BDA हम पढ़ाई किया 3 साल। उसके बाद मैं सेवालय में था। एक बार मैंने राजस्थान में आया, 3 महीने उधर था। उसी समय में बैचलर था, अकेले था। उसके बाद मेरा भाई का मैरिज आया, शादी आया। उसी समय में वापस उसी समय से मैं प्रार्थना करता था। शादी के बाद प्रभु का इच्छा है तो हमें फिर भी नॉर्थ इंडिया में आकर प्रभु का सेवा करेंगे, इससे करके प्रार्थना किया। लेकिन शादी थोड़ा सा लेट हुआ। मेरा 32 ईयर्स उसी समय मेरा शादी हुआ। उसके बाद मैंने मेरा वाइफ को बोल दिया मेरे को ऐसे नॉर्थ इंडिया में सेवा करने के लिए प्रभु का इच्छा है, बुलाओ ऐसे बोला। लेकिन उनको थोड़ा सा हिंदी का प्रॉब्लम है, इसलिए आने के लिए डर था ऐसे। उन्होंने बोला केरल में प्रभु का सेवाएं करने के लिए मन नहीं है, ऐसे लोग नॉर्थ इंडिया में जाके प्रचार करते हैं, सेवाएं करते हैं, ऐसे बोले। मैंने सोचा है कि अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड का इच्छा के अनुसार जाएंगे, ऐसे प्रार्थना करते थे। मैंने मेरा ऑपरेशन प्रेयर में ऐसे हम 4 साल तक कोल्लम एक जगह है, एक सिटी है, उधर हम परिवार के साथ शादी के बाद सेवाएं करना शुरू किया। इसी समय हमको कोई बच्चा नहीं था। हमने प्रार्थना करता था। उसी समय मेरे को पढ़ाई करने के लिए कुछ भी लोगों ने मौका दिया। इसलिए मैंने जगन्नाथ पन्ना आपका पास पढ़ाई करने वाला सेमिनारी में, न्यू लाइफ बिब्लिकल सेमिनारी में आकर पढ़ाई शुरू किया। वो मेरा 1 साल का सीनियर है। वो दूसरा ईयर में साल में पढ़ाई करने के समय में फर्स्ट ईयर करके उधर पढ़ाई में आया। ऐसे हम 1 साल पूरा एक साथ पढ़ाई किया। तो 2004 में 2004 में उन्होंने ग्रेजुएट किया पढ़ाई करके। इधर पढ़ाई के बाद इधर सेवाएं के लिए आया। मैं उधर 1 साल भी पढ़ाई किया। उसके बाद हम भी थोड़ा 2006 तक 2006 तक मैं उधर केरल में सेवाएं कंटिन्यू किया। उसके पहले हम परिवार से हमको एक बुलावा आया हमको नॉर्थ इंडिया में जाने के लिए। इससे प्रभु का इच्छा है। उसी समय हमें प्रार्थना किया। इसके बाद हम उसके लिए समर्पण करके 2006 अंत में हम केरल छोड़कर हैदराबाद में आया। फिर नॉर्थ इंडिया के सारा जगह में इधर उधर करके सेवाएं करने के लिए प्रभु ने मदद किया। अभी हम अगर इसके मध्य प्रदेश में आने के पहले हम दिल्ली एरिया में गुड़गांव में था, हरियाणा में था। उस समय हम उधर सेवाएं करते थे। कोविड के पहले 2019 सितंबर में हमने मध्य प्रदेश में सेवाएं के लिए आया। इटारसी में था। इटारसी में आने के बाद कोविड शुरू किया। लेकिन हम तीनों को कुछ नहीं आया, हम बात से भी नहीं आए। ऐसे प्रभु हमको बचाया।
लेकिन लास्ट में अंत में मेरे को कुछ प्रॉब्लम आया। पैर में मेरा दोनों पैर थोड़ा खराब है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है मेरे को। इधर दवाई लेने के लिए भोपाल तक आना जाना मुश्किल था। बाकी उसी समय हमारा कलिसिया को मैंने बात लगाया, मैंने बोला वो जगह छोड़कर इधर आगे रहना और सेवाएं शुरू करने के लिए बोला। इसलिए हमें पिछले सितंबर तक ओके इधर खजूरी कलाम रोड के आसपास में रियल हाउस में आया। उधर हम अभी रहते हैं, गजन के पढ़ाई भी उधर कंटिन्यू किया। अभी हम सेवाई के लिए तैयार कर रहे हैं। सेवाई नहीं शुरू किया, लेकिन हम उधर प्रार्थना करते हैं। आपका भी प्रार्थना हमको चाहिए, इसलिए पास्टर और सारा विश्वासीगण हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए हम आपका प्रार्थना मांगते हैं। मेरे को थोड़ा सा हिंदी में प्रचार करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए पास्टर मेरे को थोड़ा सा मदद करें। हम एक वचन पढ़ेंगे। കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം पहला कोरिन्थियंस का 1 अध्याय ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 18 വാക്യം വായിക്കാം। 18 पद को हम पढ़ेंगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। क्रूस की कथा, सब लोग बोलिए, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। आमेन, आमेन। मैंने कहा आमेन। ഹല്ലേലൂയ। ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഭോഷത്വവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്ക് ദൈവശക്തിയും ആകുന്നു। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। അതിൽ ക്രൂശിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വചനമാണ്, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ വചനമാണ്। क्रूस का कथा देने से हम समझना है कि यीशु मसीह क्रूस पर क्या किया है। അതിൽ ക്രൂശിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് റോമക്കാർ അവരുടെ കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിച്ചു കൊല്ലുന്നതായ, നമ്മൾ തൂക്കിക്കൊല്ലുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ശിക്ഷാ നടപടിയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും। और हम समझ सकते हैं कि क्रूस जो है रोमन सरकार के दिनों में इसको उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, वहाँ उस समय से शुरू हुआ था। അത് വളരെ നീചവും നികൃഷ്ടവുമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലോ ഗ്രേഡിലുള്ളതായ ഒരു അധപതിച്ച ശിക്ഷാ നിയമമായിരുന്നു। और ये सब चीजें इतिहास में और चलती हुई आ रही थी और उसको इस्तेमाल करते थे। എന്നാൽ നമുക്കറിയാം കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, മാനവരാശി മുഴുവനും പാപത്തിലകപ്പെട്ടു പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ഒരുവൻ അല്ലെങ്കിൽ പാപമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധനായ ഒരുവൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം യാഗം അർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു। और हम सब जानते हैं कि मनुष्य जाति का पाप का छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए यीशु मसीह इस संसार में आना है और उसको बलिदान होना है। അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നടുവിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാഗമായി തീരുവാനിടയായി। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया और हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए जीवन दिया। അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു संदेशमानुള്ളത്। परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर की एक महान योजना है, महान कार्य है। വചനം വായിക്കാതെയും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരാതെയും അതിനെ മനസ്സിലാതെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പോഷകമായിട്ടുള്ള ഒന്നായി തോന്നുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കി। आज बहुत सारे लोग जो उस महान कार्य जो क्रूस पर यीशु ने किया है उससे विश्वास नहीं करते हैं, उसे नहीं जानते हैं, इसलिए नाश की ओर वो जा रहे हैं। വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്ക് അത് ദൈവശക്തിയാകുന്നു എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും। वचन कहता है जो विश्वास करेगा उसके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होगा। ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക്
നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെല്ലാം, നമ്മുടെ ശക്തിയില്ലായ്മകളെല്ലാം, നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം, നമ്മുടെ വേദനകളെല്ലാം, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ കംജോറിയ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നീങ്ങി പോകും. आमीन। जब परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा तो हमारे शरीर में, हमारे जीवन में रहने वाली सारी दर्द है, सारी बीमारी, सारी तकलीफ, सारी परेशानी से हमें आजाद हो जाएंगे। आमीन। 21-ാം വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, 21 पद में इस प्रकार से बाइबल कहता है, ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ ലോകം ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ലോകം ജ്ഞാനത്താൽ ദൈവത്തെ അറിയായകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷണത്താൽ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി. क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। आमीन। കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകന്മാരും അതുപോലുള്ളതായ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലമായിരുന്നു. इस दुनिया में हम देख सकते हैं यूनानी आज बुद्धिमान ज्ञानवान लोग पाए जाते हैं, എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളതായ ലോകജ്ഞാനങ്ങളൊന്നും ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ മനുഷ്യർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. लेकिन वैसे इस प्रकार से ज्ञान और बुद्धि से परमेश्वर को हम जान नहीं सकते। യേശു തന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു പോകുന്നതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കി. यीशु मसीह का महान आदेश है कि यीशु मसीह जब संसार में आया, जी उठा और स्वर्गारोहण करने से पहले ये कहा कि जाओ और जाति जाति के लोगों में सुसमाचार बताओ, मेरे बारे में प्रचार करो, बोलो। സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് കർത്താവ് പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായ യേശുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുകയും അതാകുന്നു സുവിശേഷം. सुसमाचार ये है कि दाऊद के खानदान में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, एक मनुष्य का रूप धारण किया, यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्गारोहण किया। ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. एक ही बार एक ही शब्द में बोलेंगे तो सुसमाचार यीशु मसीह है। आमीन। ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ, അത് കർത്താവ് മാത്രമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. एक ही है, वो यीशु मसीह है और यीशु मसीह ही है। ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ന്യൂസുകളും ബാഡ് ന്യൂസുകളായി തീരുമ്പോൾ दुनिया के सारे खबर और न्यूज़ जब खत्म हो जाता है, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ഹല്ലേലൂയ ഗുഡ് ന്യൂസ് ആണ്. यीशु मसीह का सुसमाचार अच्छी खबर हमेशा बना रहता है। ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അതിന്നും സുവിശേഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. और ये गुड न्यूज़ लोगों का जीवन को भी बदलता है, सबके जीवन को बदलता है। ഹല്ലേലൂയ താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എല്ലാം വായിപ്പിക്കുന്നില്ല. सारे वचनों को हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन नीचे में जब पढ़ेंगे ഹല്ലേലൂയ 24-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, 24 पद ये कहता है, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, വിളിക്കപ്പെട്ട ഏവർക്കും ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അതിന്റെ 23 വരെ വായിച്ചാൽ ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് ഹല്ലേലൂയ പൗലോസ് പറയുന്നു. पौलुस 23 पद में कहता है, हम क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതായ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് ക്രൂശിന്റെ വചനം. और यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान होना वही परमेश्वर का वचन है, सुसमाचार। ക്രൂശിൽ കർത്താവ് എന്തെല്ലാം ചെയ്തോ അതെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശിന്റെ വചനത്തിനകത്ത് വരുവാനുണ്ട്. पौलुस कुछ भी करता, बोलता था, प्रचार करता था, वो क्रूस के पास आता था और प्रचार करता था। ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, വിളിക്കപ്പെട്ട ഏവർക്കും ഹല്ലേലൂയ ദൈവശക്തിയായി തീരുവാനിടയായി. जो कोई प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ प्रकट होगा। आमीन। ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ഹല്ലേലൂയ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ ദൈവശക്തിയാണ്, അതുപോലെ ദൈവജ്ഞാനവുമാണെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. और पौलुस कहता है मसीही परमेश्वर का सामर्थ और मसीही परमेश्वर का ज्ञान है। ഹല്ലേലൂയ. യേശു ക്രിസ്തു ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമാണെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. और ये वचन भी प्रमाणित करता है यीशु परमेश्वर का सामर्थ्य और ज्ञान भी है। ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നവർ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവശക്തിയായി
ദൈവിക ജ്ഞാനമായി കർത്താവ് തീർത്തിരിക്കുക. और जितने भी आज हम यहाँ उसकी उपस्थिति में आए हैं, परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में प्रकट हो जाए. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ 29-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു ജഡവും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനിടയായി തീർന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. और नीचे वाले पदों में हम जाएंगे, 29 पद में पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करने पाए. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഇവിടെ ഹല്ലേലൂയ 26 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ പറയുന്നു, സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വിളിയെ നോക്കുവിൻ. और 26 पद में भी कहते हैं, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പറയുന്നു, ലോകാഭിപ്രായ പ്രകാരം ജ്ഞാനികളേറെയില്ല. और वचन कहता है कि ना शरीर के अनुसार ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थ, ना बहुत कुलीन बुलाए गए. അതിൽ ബലവാന്മാരേറെയില്ല, കുലീനന്മാരും ഏറെയില്ല. और बलवान वालों को नहीं बुलाया और कुलीन वालों को नहीं बुलाया. അതിൽ സ്തോത്രം. എന്നാൽ ദൈവം അവരെ ഒന്നുമല്ല വിളിപ്പാനായിട്ടിടയായി. परमेश्वर ने उनको नहीं बुलाया. നമ്മുടെ അതിൽ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ബുദ്ധി നോക്കിയാൽ, നമ്മുടെ ജ്ഞാനം നോക്കിയാൽ, നമ്മുടെ ബലം നോക്കിയാൽ, നമ്മുടെ ശക്തി നോക്കിയാൽ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ജനിച്ചതായ കുലം നോക്കിയാൽ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും യോഗ്യരല്ല. हमारे ज्ञान बुद्धि बल या कोई ये सब देखकर ये सब चीजें कोई इसको देखकर वो नहीं बुलाया. അത് പിന്നെ എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ് സാധിപ്പാൻ. और हमें बुलाया ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह से बुलाया. ഹല്ലേലൂയ. അൺമെറിറ്റഡ് ഗിഫ്റ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. और ये परमेश्वर का गिफ्ट है, वरदान है. നമുക്ക് യാതൊരു മെറിറ്റും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, യോഗ്യതയും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ യോഗ്യരെന്ന് വിളിച്ച് ആ സ്ഥാനത്താക്കിയതായ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് നമുക്കവിടെ हम മനസ്സിലാക്കുന്നത്. परमेश्वर के योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से परमेश्वर ने हमें बुलाया और उसके योग्य ठहराया ताकि हम उसके लिए कार्य कर सकें. 27 പറയുന്നു, 27-ാം വാക്യം പറയും, ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ഭോഷത്വമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. और नीचे वाले पद कहता है कि परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो भी है ही नहीं उनको चुन लिया. 27 कहता है परंतु परमेश्वर ने जगत को मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ഭോഷന്മാരായിരിക്കുന്ന നമ്മളെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭോഷത്വമായിട്ടുള്ള മാർഗത്തെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ടിടയായി. ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए हम जैसे लोगों को उन्होंने चुन लिया. അതിൽ ഞാനിവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ കൂടി വന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുവാനായിട്ടിടയായത്. और मैं यहाँ आकर मैं बैठ के सोच रहा था कि यहाँ पर जो आप लोग आए हैं, ये परमेश्वर ने आप लोगों को यहाँ बुलाया, छुड़ाया और यहाँ पर आए हैं, इसीलिए आप आराधना कर रहे हैं. ഹല്ലേലൂയ. 28-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഉള്ളതിനെ ഇല്ലായ്മയാക്കുവാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ കുലഹീനവും നികൃഷ്ടവുമായതും ഏതുമില്ലാത്തതും തിരഞ്ഞെടുത്തു. 28 पद कहता है परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए. 29-ാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, എന്തിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു ജഡവും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കുക. 29 पद कहता है ताकि कोई प्राणी, मनुष्य कोई प्राणी परमेश्वर के सामने में घमंड ना करना. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഗമണ്ഡ് ചെയ്യുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൗഢാകുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. देखिए हम कोई भी ऐसे घमंड करे वो परमेश्वर नहीं. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദിവസം ഇല്ലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ശക്തിയോടെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और इस सुबह का बेला में इस आराधना में परमेश्वर हम सबों को और बड़ी शक्ति और सामर्थ के साथ उपयोग करना चाहते हैं. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ 31-ാം വാക്യത്തിൽ ലാസ്റ്റ് വാക്യത്തിൽ എങ്ങനെ പറയുന്നത്, പ്രശംസിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ പ്രശംസിക്കട്ടെ. 31 पद कहता है जो घमंड करे, जो महिमा करे, वो प्रभु की महिमा करता है. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് പാസ്റ്റർ പറയാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുണ്ട്. और यहाँ जितने भी आगे बच्चे जो छोटे छोटे हैं गवाही दिए, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं. ബോർഡ് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ അവരുടെ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് വലിയ സ്വന്തം വലിയ ഒരു റിസൾട്ട് ലഭിച്ച പിള്ളേർ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞല്ലോ. यहाँ पर
जो अच्छे मार्क्स से पास हो गए बोर्ड एग्जाम में उन बच्चे आए 5th और 8th बोर्ड के बच्चे നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ദൈവം ബുദ്ധി തന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത് और परमेश्वर ने इन सारे बच्चों को बुद्धि और समझ से भरा इसीलिए वो लोग कर पाए യഹോവഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा का भय मानता है बुद्धि का मूल है അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ദൈവഭയത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ കടന്നു വരികയും പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വചനം വായിക്കുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ जो बच्चे परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं स्तुति आराधना महिमा करते हुए जीते हैं परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान से भर देता है ഞങ്ങളുടെ മോനും അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു और हमारे बेटा भी बोर्ड एग्जाम लिखा है MP ബോർഡിന്റെ എക്സാം ആണ് എഴുതാനായിട്ട് തീർന്നത് MP बोर्ड के एग्जाम 10वीं बोर्ड ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യ സമയം ഇൻഡസ്ട്രിയിലായിരുന്നു और ये जो है एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले हम इटारसी में थे അതിനിടയ്ക്ക് സെപ്റ്റംബറിൽ ഇവിടെ വന്ന് സ്കൂൾ മാറിയാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുവാനായി തീർന്നത് और सितंबर में से वहाँ स्कूल छोड़ के यहाँ है ആദ്യത്തെ സമയത്ത് എക്സാം ഒന്നും ഞങ്ങൾ എഴുതിയില്ല और उस समय से जो एग्जाम नहीं लिखा നല്ലതുപോലെ പഠിക്കാനോ എഴുതാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല യാത്രയുടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് पढ़ना और ये सब चीजें इतना कर नहीं पाया यात्रा में जाने आने में समय അതിനുശേഷം അടുത്ത പരീക്ഷയിലൊക്കെ എഴുതിയെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള വലിയ മാർക്കൊന്നും ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നില്ല और इसीलिए वो ज़्यादा पढ़ने के कारण बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हुआ അല്ലെങ്കിൽ MP ബോർഡിന്റെ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് और MP बोर्ड एग्जाम हुआ था तो बड़ी डर भय और परेशानी के साथ हुआ ഞങ്ങളിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് എഴുതാനായിട്ട് കുഞ്ഞിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആദ്യമായിട്ട് पहली बार जो है वो भोपाल में इसलिए അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പരീക്ഷയ്ക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് വിടാനായിട്ട് ഇടയായിരുന്നു और हम जितना जानकर प्रार्थना किए एनकरेज किए डरा हुआ था परेशान था लेकिन एग्जाम उन्होंने दिया അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിരുന്നു आज जब रिजल्ट आया तो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया 61% മാർക്ക് ദൈവം 61% में परमेश्वर ने पास करा दिया हालेलुया ताली बजा के धन्यवाद അവനെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അവന് നിങ്ങളോട് മിണ്ടത്തില്ല ഞങ്ങളോടെ മിണ്ടത്തുള്ളൂ സംസാരിക്കുള്ളൂ आप लोग को दिखेगा नहीं ना बात करेगा और थोड़ा नेचर उसका ऐसा है हमको माँ बाप से बात करता है बाकी किसी से സ്കൂളിൽ പോയ നോട്ടൊന്നും കാര്യമായിട്ട് എഴുതത്തില്ല നോട്ട്ബുക്കിലൊന്നും കാര്യമായിട്ട് എഴുതത്തില്ല सही वाला है तो ये नोटबुक को करता है പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്താൽ സംഭവിച്ചു जो भी हुआ परमेश्वर के काम से हुआ है इसके लिए परमेश्वर के धन्यवाद ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും कितना भी आप ज्ञानवान कैसे भी रहे परमेश्वर अपने बच्चों को गवाही के लिए खड़ा कर देता है അതുപോലെ കാലം കേൾപ്പിക്കുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹവും വിടുതലും നന്മയുമായി തീരുമാറാകട്ടെ परमेश्वर का अनुग्रह शांति आप सबके जीवन में बढ़े അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്ന് നല്ലയുള്ളതായ ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാസം നിർവഹിക്കുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് തന്നതായ ദൈവദാസന്റെ കുടുംബത്തിലും സഭയ്ക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനെ കാണുന്നത് परमेश्वर के दास ने हमें समय दिया उनके लिए उनको उनके परिवार को और आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबों को प्रार्थना का विषय मानता हूँ आप सब हमारे लिए प्रार्थना करिए आइए ताली बजाकर आशीष जी को धन्यवाद सब लोग धन्यवाद खोले परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है आप इधर उधर ना देखें परमेश्वर की स्तुति करें हाथ उठाकर बोलिए धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद परमेश्वर ये धन्यवाद दें मनुष्य को आप देते हैं परमेश्वर को धन्यवाद दें परमेश्वर की बड़ाई करें आप परमेश्वर को बोले यस परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर आपने मुझे आशीष दिया आपने मुझे चंगाई दिया आपने मुझे छुटकारा दे दिया धन्यवाद आपने मेरे जीवन में काम कर दिया धन्यवाद आपने मेरे लिए कार्य कर दिया मेरे शरीर में चंगाई दे दिया यीशु हे मेरे गरीबी से मुझे निकाल दिया मेरे परेशानी से मुझे निकाल दिया प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु आपकी महिमा करता हूँ प्रभु आपकी बड़ाई करता हूँ आप मेरे सबसे साथ हो गए आज इस आराधना के साथ यहाँ से मैं जब जाता हूँ मैं क्षय पाता रहूँ मैं छुटकारा पाता रहूँ मैं चंगाई पाता
यहाँ जाने के बाद और भी 14 के साथ जीने वाले बने। इस वचन के अनुसार आप जय दे दिए, आशीष दे दिए, छुटकारा दे दिए, अनुग्रह कर दिया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जितने भी और कलिसिया में आए हैं सबको आशीषित करे। आपके दासदासी के लिए, पास्टर राजन टीके के लिए और उनके फैमिली के लिए, दोनों परिवार के साथ उनके सेवकाई में आप आशीषित करें और उनके सेवकाई में इस्तेमाल करें। धन्यवाद परमेश्वर, उनके बच्चों को भी अच्छे रिजल्ट दिया। धन्यवाद हमारे कलिसिया के सारे बच्चों को अच्छे रिजल्ट दिया, फर्स्ट डिवीजन से और अच्छे मार्क्स से, अच्छे परसेंटेज से पास कराया। आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। आपने अच्छी गवाही, बड़ी गवाही सबके जीवन में दिया। आप धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। यहाँ से हम जाते हैं सबको चंगाई के साथ, यहाँ से हम जाने वाले और आपकी महिमा करने वाले और धन्यवाद ईश्वर। आपने सबको ब्लेस किया, सबको आशीषित किया। इस वचनों को सुनते हैं, इस वचनों को जितने भी सुनते हैं उनको भी आशीष करें और छुटकारे को लोग भी पाए, रिडेम्पशन वर्क को जाने और परमेश्वर आपके बेटा बेटी बन जाए। आपके लिए पवित्र जीवन, सामर्थ्य जीवन आप जी सके और आपकी महिमा हो सके। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया, हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया, उत्तर दिया। आपकी स्तुति महिमा करते उद्धार करता बहुत जल्दी भागों में आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन।